ब्राह्मण हेले मिर्किटिया लक्ष्मी हेले ओजोग से टाइम के महाप्रभु के ये चढ़ेला भोग के चढ़ाला देखो बोले एटा पूरी बड़ धामर कथा बाबू ब्राह्मण हेले मिर्किटिया लक्ष्मी हेले ओजोग हाँ से टाइम के महाप्रभु के ये चढ़ेला भोग बोले ब्राह्मण माने से समय रे अशुद्ध थे महालक्ष्मी से दिन रे रजवती हेतिले बोले दुही जाक जाक अशुद्ध थे भगवान के भोग चढ़ेला बोले पचरे छै कह जानि छ बोले कह ना तो नहीं को हाँ कि सुन सुन सुज्ञ जाना इथे देईण मन पुराण रे अची जने प्रमाण आगो साथिए पौती भोग देख बड़ दान रे नीति बसी खाती सही बड़ खुशी रे भगवान जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा तीन भाई भौणी पूरी बड़ दांड रे से पूरी धाम रे 60 कोटी अन्न रंधा आउ भगवान जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा 60 कोटी अन्न रांधिक महालक्ष्मी देसन पूरी रे गोटे नियम अच्छे तले निया लगे दे ता तल तल ऊपर ऊपर करके 60 टा हांडी रखिदे तले जे भात बनथिबा मझी रे 60 एंता कर 60 कोटी अन्न गोटे जगह रे रंधा है किंतु आश्चर्य घटना आज पर्यंत कोनोसी कवि पुराण रे गणी नथाले काय बोली जे जेन हांडी टा तले बसा जे से हांडी सर्वप्रथम जिन जिनिसटा बनबार कथा सर्वप्रथम ऊपर हांडी टा तैयारी एंता कर दिन को 100 दिन को हजार हजार दर्शक जायसन पूरी बड़ धाम को समस्त 60 कोटी अन्न खाई सारा पर भगवान खाई सारा पर भक्त मान को आनंद बजारे दिया जाए तो दिने को घटना हेतिला मानी जहाँ लिखिछन आज्ञा मान से प्रश्न ब्राह्मण हेले मिर्केटिया बोले ब्राह्मण माने जिन पंडा माने रंधा बड़ा करसन भगवान के भोग करसन तो जिना पई से माने अशुद्ध ब्राह्मण हेले मिर्केटिया लक्ष्मी हेले ओजक लक्ष्मी से दिन तांकर श्रद्धा नहीं तो ई समय रे के महाप्रभु के लगे थिला आगो उर्मा बोलिण भगत देख बड़ दांड रे आगो माछ साग आनी देला ते तो प्रभु हाथ रे प्रभुंकर सबठारु बड़ भक्त गोटे बुढ़ी मा नाम होची उर्मा भक्त तो से माने थिले केउट लोक माछ मारी कर तांकर दिन जाउतिला तो जेते बेले पूरी बड़ दांड रे पहुंची छ उर्मा तो भगवानंकर 60 कोटी अन्न को देखि कर खुशी हो गेले उर्मा के तांकर नाम उर्मा के मन में पड़तिया उर्मा तो देखी देले कि 60 कोटी भगवान कर पई जे जहा रांधी के राणे दै छी आ से माने तो धीरे धीवर लोक धीवर की काहे बोलसन माछ धीवर लोक तो माछ मारी मारी तांकर व्यवसाय चलता तो भगवान के कहा दे पानी बोले आ दिने माछ साग के रांधी कर जगन्नाथ धाम मंदिर के आड़े आगो कुर्मा बोलिण भक्त देख आसिला बेले बड़ पंडा ताकू देखिण ताकू घौराइले
ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଛ ଶାଗ ରାନ୍ଧିକରି ପୁରୀ ବାନ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହଁ। ସେଇ ନେଇ ଜାନେ ଯେ ଭଗବାନ କି କେନ୍ ଭୋଗ ରାଗ ହଏ କରାଯାଏ କଣ ଯାହା ଦେଲେ ବି ତ ଭଗବାନ ଖାଇବେ ବୋଲି କରି ସେ ମାଛ ରାନ୍ଧିକରି ଆଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ବିଚିତ୍ର ଲୀଲା ଦେଖ ତ ଯେତେବେଳେ ପୂଜକ ସେବାକାରୀ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଦେଲେ କୁର୍ମା ବୁଢୀ ମାଛ ଶାଗକେ ରାନ୍ଧିକରି ଆସିଛି ହଁ ହଁ ମାଛ ଶାଗ ରାନ୍ଧିବାକୁ ବିଶ୍ୱର ବାସ୍ନା ଆସିବା ଦୂରରେ ଥାଇକରି ବଡ ପଣ୍ଡା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେନ୍ତା କେନ୍ତା ଆସିଛି ବୋଲି କରି ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ କୁର୍ମା ବୁଢୀକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲେ ଆଉ କାଣା ଆଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ବିଚିତ୍ର ଲୀଲା ଭଗବାନ ମାୟା କରିଦେଲେ ଆଗ କୁର୍ମାର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣସ ଶାଗକୁ ରାନ୍ଧିଲେ ଆହା ଦେଖ ଭକତ ବଡ ପଣ୍ଡା କୁର୍ମା ଭୁଡିର ଶାଗକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଟାକୁ ମାୟା କଲେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ କହସନ୍ ତାକେ ହିନ୍ଦୀରେ କାଣା କଠଲ କଠଲ କହସନ୍ ଆମର ଓଡିଆରେ ପଣସ କହସନ୍ ତ ସେ ମାଛ ଶାଗ ଯୋଉ କୁର୍ମା ବୁଢୀ ରାନ୍ଧିକି ରାନ୍ଧିଥିଲା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଟା ପଣସରୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଦିନ ଠାରୁ କୁର୍ମା ବୁଢୀ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାଛ ଆଉ ସେଦିନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଶୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ବଡ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ସେଦିନେ କୁର୍ମା ବୁଢୀ ଆଣିକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ରାଗ ଚଢେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା ପଣସ ଶାଗ ଆଉ ବଡ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ କୁର୍ମା ବୁଢୀ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ପୁରାଣ ବିଧାନ ଭୁଲିଲେ କ୍ଷମା କର ଏ ସଭାର ଜନ এটা চিঠি পড়বো বাবু তোমরা গুটে হইলে পড় ମୁଁ ଜଣେ ପଢୁଥିଲି ଶ୍ରୀ ହରି କହିଲେ ପାଠ ସେଇଟା ଆଗେ ଟୋକି ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଲେଖି ଅଛ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ତାହା ପଢୁଅଛୁ ଆମେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ ହେଲେ ପ୍ୟାର କରବ କହିଲେ ଟିକେ ମନକେ ମନ ଟିକେ ପଢବାର ପଡସି ରେଙ୍ଗାଲି ଗାଁର ଆମର ମା ଆସିଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ସନ୍ମା ରକ୍ଷା କରିକି 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପରମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲା ନନ୍ଦିନୀ କବାର ତ କାଣା ଲେଖାଇଛି ଯାଇ କରି ଟିକେ ମୋର ପାସକେ ଆସ ମୁଁ ବି ତ ବୁଝିଲେ ବାହାର କରମା କିଛି